নমস্কাৰ প্ৰতিদিন টাইমৰে বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোক সকলোকে মই ৰাজদীপে স্বাগতম জনাইছো আমাৰ বিশেষ অনুষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে আমি আপোনালোকক বিগত খণ্ডসমূহত ৰাজ্যৰ এখন আগশাৰীৰ শিক্ষানুষ্ঠান ভদ্ৰা আইএএছ একাডেমী সন্দৰ্ভত কিছু আভাস দিয়াৰ চেষ্টা কৰি আহিছো ভদ্ৰা আইএএছ একাডেমীৰ সফলতা ভদ্ৰা আইএএছ একাডেমীৰ যি শিক্ষা পদ্ধতি আৰু ভদ্ৰা আইএএছ একাডেমী সম্পৰ্কীয় বহু কথা আপোনালোকক আমি জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছো ভদ্ৰা আইএএছ একাডেমী অসামৰিক সেৱাৰ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক কেনেকৈ সফলতাৰ দিশলৈ লৈ যায় বা কেনেকৈ তেওঁলোকৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে সফলতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ধাৰাবাহিকভাৱে বিগত বৰ্ষসমূহত সেই সন্দৰ্ভতে আমি আপোনালোকক আভাস দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছো আৰু তেওঁলোকৰ বিশেষজ্ঞসকলৰ জৰিয়তে আপোনালোকক আমি গোটেই বিষয়টো সন্দৰ্ভত বা তেওঁলোকৰ এই সফলতাৰ মাপকাঠি সন্দৰ্ভত কিছু নতুন নতুন কৌশল আপোনালোকক জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছো আমি ভদ্ৰা আইএএছ একাডেমীৰ সেই সফলতাৰ যি মূল মন্ত্ৰ সেই মূল মন্ত্ৰ তেওঁলোকৰ কৰ্মচাৰীসকল বা তেওঁলোকৰ ভদ্ৰা আইএএছ একাডেমীৰ লগত জড়িত কেইবাগৰাকীও বিশেষজ্ঞৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনোৱাৰ চেষ্টা কৰোঁ আমি যাতে আপোনালোকে আপোনালোকৰ প্ৰস্তুতিৰ সময়ছোৱাত আপোনালোকে অসামৰিক সেৱাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই থকাৰ সময়ছোৱাত সেইখিনি ফলপ্ৰসূ হয় আৰু আপোনালোকে যদি অনাগত দিনত কোনোবা শিক্ষানুষ্ঠানৰ জৰিয়তে অসামৰিক সেৱাৰ পৰীক্ষাৰ বাবে আপোনালোকে প্ৰস্তুতি চলাব বিচাৰিছে তেনেহ'লে ভদ্ৰা আইএএছ একাডেমী কিয় আপোনালোকৰ বাবে এখন উল্লেখযোগ্য প্লেটফৰ্ম সেই সন্দৰ্ভতো ইতিমধ্যে আমি আপোনালোকক বিস্তৃত ৰূপত অৱগত কৰিছোঁ আজিও ভদ্ৰা আইএএছ একাডেমীৰ সন্দৰ্ভতে বা ভদ্ৰা আইএএছ একাডেমীৰ চাৰিগৰাকী বিশেষ ব্যক্তিক অতিথি হিচাপে কৰি আমি এই অনুষ্ঠানটোৰ আয়োজন কৰিছোঁ যিটো অনুষ্ঠানত আমি আলোচনা কৰিম ইউপিএছচি আৰু এপিএছচিৰ পাঠ্যক্ৰম অৰ্থাৎ সিলেবাছ সন্দৰ্ভত চাৰিগৰাকী অতিথি আমাৰ মাজত আছে ভদ্ৰা আইএএছ একাডেমীৰ জুলনজ্যোতি হাজৰিকা তেখেতক আমি স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ বাওঁফালে জুলনজ্যোতি হাজৰিকা আছে তাৰ সমানে সমানে মোৰ সৈতে আছে জেমছ চেলভাৰাজ আমি জেমছ চেলভাৰাজক স্বাগতম জনাইছোঁ বি ডেকা আছে তেখেতক আমি স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু সমান্তৰালকৈ শুভদীপ দাস আমাৰ সৈতে আছে আৰু জেমছ চেলভাৰাজ আৰু শুভদীপ দাস ইয়াৰ আগৰ খণ্ডতো আমাৰ অতিথি হৈছিল য'ত আমি ভদ্ৰা আইএএছ একাডেমী সন্দৰ্ভত সবিশেষ আপোনালোকক জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছিলোঁ এই চাৰিগৰাকী বিশেষ ব্যক্তিক অতিথি হিচাপে লৈ আমি আপোনালোকক জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম ইউপিএছচি আৰু এপিএছচিৰ সিলেবাছ সন্দৰ্ভত মই জুলনজ্যোতি হাজৰিকাৰ কাষলৈকে যাব বিচাৰিছোঁ তেওঁৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম জুলনজ্যোতি হাজৰিকা ইউপিএছচি আৰু এপিএছচিত কিমান বেলেগ বেলেগ ছাবজেক্টছ থাকে আৰু ইউপিএছচি আৰু এপিএছচিৰ সিলেবাছ দুটা প্ৰায় একেই নে ক'ৰবাত কিছু পৃথক হয় আগতে যদি মই চাওঁ তেতিয়াহ'লে এপিএছচি আৰু ইউপিএছচি সিলেবাছটো বেলেগ আছিলে আজিকালি এপিএছচি আৰু ইউপিএছচি সিলেবাছ একেই হয় প্ৰায় একেই হয় এতিয়া যদি মই চাওঁ সিলেবাছটোত কি আছে মেইনলি ক'ব গ'লে চাৰিটা ইম্পৰ্টেণ্ট জিএছ ছাবজেক্ট আছে হিষ্ট্ৰী জিঅ'গ্ৰাফী ইকনমিক্স পলিটি আছে তাৰ বাহিৰেও কিছুমান তেনেকুৱা ছাবজেক্ট আছে যিখিনি আগতে নাছিলে যেনেকৈ ক'ব গ'লে এতিয়া বৰ্তমান এথিক্স পেপাৰখন আছে এতিয়া ছ'চাইটি ছ'চিয়েল জাষ্টিছ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যন এইবিলাক টপিকো আছে তাৰ উপৰি আজিকালি যিটো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ছেকশ্যনটো আছে সেই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ছেকশ্যনটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ৰ'ল প্লে' কৰে বাট যদি মই এনেই এজ এ হ'ল চাবলৈ যাওঁ এপিএছচি আৰু ইউপিএছচি চিলেবাছটো আজিকালি প্ৰায় একেই হয় সৰু সুৰা কিছুমান ডিফাৰেঞ্চ আছে যেনেকৈ এপিএছচিত জিএছ পেপাৰ 5 এখন আছামৰ এখন পেপাৰ এক্সট্ৰাকৈ আছে আৰু ৱৰ্ল্ড হিষ্ট্ৰী ছেকশ্যনটো নাইকিয়া তো যদি কোনোবাই প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে আজিকালি এপিএছচিৰ কাৰণে তেখেতসকলে ইউপিএছচিৰ কাৰণেও আৰামত পৰীক্ষাটো দিব পাৰে হয় ঠিক আছে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ জুলনজ্যোতি হাজৰিকা এবাৰ জেমছ চেলভাৰাজৰ কাষলৈকে আমি যাব বিচাৰিছোঁ জেমছ जी जो प्रीलिम्स प्रिपरेशन और मेंस प्रिपरेशन दोनों बहुत ज़रूरी है और व्हाट इज़ द डिफरेंस इन सिलेबस एंड अप्रोच यूपीएससी एपीएससी में प्रीलिम्स मेंस इसमें अप्रोच भी अलग है और इनका सिलेबस भी अलग है प्रीलिम्स में नॉर्मली क्या होता है वी हैव 2 पेपर्स पहला पेपर बोलते हैं जनरल स्टडीज़ पेपर इस जनरल स्टडीज़ पेपर में बेसिक सब्जेक्ट्स आते हैं हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स और इसके साथ आता है साइंस टेक्नोलॉजी और ज्योग्राफी के रिलेटेड सब्जेक्ट्स हम बोल सकते हैं कि इकोलॉजी एनवायरनमेंट का भी सवाल आता है लाइक डिजास्टर मैनेजमेंट भी आते हैं और इनके साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ प्रीलिम्स का अप्रोच में होना चाहिए करंट अफेयर क्योंकि करंट अफेयर कैन बी आस्क्ड फ्रॉम एनी टॉपिक उसका रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है ये हो गया पेपर 1 पेपर 2 प्रीलिम्स एग्ज़ाम में होता है सी सेट पेपर इस पेपर में सिर्फ क्वालिफाई करना है यू डोंट हैव टू काउंट दिस मार्क्स फॉर द सिलेक्शन लेकिन स्टूडेंट्स को जो मार्क जीएस पेपर में मिलेगा उस मार्क के बेसिस पे ऊपर उनका सिलेक्शन होगा मेंस के लिए और यूपीएससी एपीएससी मेंस का जो पेपर होते हैं वी हैव बेसिकली 8 पेपर्स फॉर एपीएससी
and we have 2000 marks. इसमें क्या कवर होता है? We have history, polity, geography, ecology, environment, science and technology. We have internal security. We have disaster management. We also have new subject of ethics and integrity. And also we have one more paper newly introduced for APSC, उसको बोलते हैं essay writing paper. So totally इनका होता है 8 papers for 2000 marks. तो इन दोनों में अप्रोच क्या है? प्रीलिम्स में होता है बेसिकली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं. मेंस में क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं जिसका 150 वर्ड्स या 250 वर्ड्स में आंसर देना पड़ता है. सो दैट इज द डिफरेंस. ঠিক আছে, মই শুভদীপ দাসৰ কাষলৈকে ইয়াৰ পিছত যাব বিচাৰিম, কিন্তু শুভদীপ দাসৰ কাষলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে আমি কওঁ যে শুভদীপ দাসৰ পৰা আমি যিটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ জানিব বিচাৰিম, সেই প্ৰশ্নটোৰ আমি বিস্তৃত ৰূপত আপোনালোকক উত্তৰটো এটা ভিডিঅ'ৰ আকাৰেও দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম. আমি এটা বাণিজ্যিক বিৰতি লৈ ল'ব লাগিব. এটা বাণিজ্যিক বিৰতি লৈ আমি পুনৰ উভতি আহিম আৰু শুভদীপ দাসৰ পৰা আমি সবিশেষ জনাৰ চেষ্টা কৰিম. খন্তেক সময়ৰ বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছত পুনৰ উভতি আহিছোঁ আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানটোৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ. আমি আপোনালোকক এই ভদ্ৰ IAS একাডেমীৰ 4গৰাকী অতিথিক লগত লৈ APSC আৰু UPSCৰ চিলেবাছ সন্দৰ্ভত বিস্তৃতভাৱে জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ এই অনুষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে. মই এবাৰ শুভদীপ দাসৰ কাষলৈ যাব বিচাৰিছোঁ. जो GS पेपर होता है वो GS पेपर 1 covers geography और and which are the important topics, how to study it. Okay. So geography is undoubtedly a very very important subject. अगर आप APSC ले लीजिएगा या फिर UPSC, तो इनके जो 3 स्टेजेस होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, तीनों में geography का एक important रोल होता है. Now regarding the details of geography, I would like to take you to a smart digital board where I'll explain everything. सो दोस्तों यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ज्योग्राफी के सिलेबस, जो कि हमारे GS1 के सिलेबस में क्लियरली मेंशन्ड है. इसको हम लोगों ने ओवरऑल डिवाइड किया इनटू फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट. नाउ सबसे पहले हम लोग देख लेंगे फिजिकल ज्योग्राफी. फिजिकल ज्योग्राफी में फर्दर इसको सब डिवीजन किया गया इनटू जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी एंड बायोज्योग्राफी. वैसे देखिए इसका अगर सब डिवीजन देख लीजिएगा ना, बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स है एक्सक्लूसिवली मेंशन किए गए. हम उन छोटे टॉपिक्स की एनालिसिस आज वाले सेशन में नहीं करेंगे, बट हाँ वो चीज आप डायरेक्टली भद्रा IAS के यूट्यूब चैनल में जाकर या फिर वेबसाइट में जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं. राइट नाउ अभी जियोमॉर्फोलॉजी में हम लोग पढ़ते क्या है? हम लोग रॉक्स के स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं. हम लोग पढ़ते हैं दैट दुनिया में अर्थ का क्रस्ट, कोर, मैंटल कैसे बना हुआ है और इसमें वेरियस एस्पेक्ट, फोल्डिंग कैसे होता है, फॉल्टिंग कैसे होता है, ये सब सारे चीजें जो है जियोलॉजिकल एस्पेक्ट जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ा जाता है. क्लाइमेटोलॉजी में क्लाइमेट रिलेटेड एस्पेक्ट्स पढ़े जाते हैं, जैसे मॉनसून क्या होता है, अल नीनो क्या होता है. लार्जर पर्सपेक्टिव में हम लोग डिस्कस करते हैं दैट ओवरऑल जो दुनिया भर में जो विंड्स का सर्कुलेशन चलता है वो सब कैसे चीजें होती है. सब कुछ भीतर में घुस कर एनालिसिस किया जाता है और मेक श्योर किया जाता है दैट पास्ट ईयर के ट्रेंड के हिसाब से आपको चीजों को पढ़ाया जाए. वैसे ही ओशनोग्राफी में भी ओशन रिलेटेड एस्पेक्ट्स. ओशन रिलेटेड एस्पेक्ट्स मतलब आपका करंट्स कैसे बह रहा है ना, उसके बाद आपकी टाइड्स कैसे आती है और भी वेरियस अदर फिनोमेना रिलेटेड टू ओशनोग्राफी. दैट इज व्हाट वी टीच एट दिस वाली पार्ट. देन कम्स बायोज्योग्राफी पे, जहां पर सॉइल ऑफ इंडिया एंड डिफरेंट अदर एनवायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स आर आल्सो बीइंग टॉट. नेक्स्ट कम इंडियन ज्योग्राफी. अब इंडियन ज्योग्राफी में इंडिया पर से पर्सपेक्टिव में फोकस करेंगे, जहां पर अगर फिजियोग्राफी की बात करें तो इंडियन फिजियोग्राफी में देखेंगे दैट हाँ हिमालयाज अगर यहां पर है तो कैसे हुए, है ना. इंडियन पेनिनसुला गोंडवाना लैंड से कैसे अल्टीमेटली टकराया था आपका जाकर यूरेशियन प्लेट में. ये सब सारे चीजों को प्रॉपर्ली एनालिसिस किया जाता है फिजियोग्राफी में. क्लाइमेटोलॉजी में जैसे हम लोगों ने वर्ल्ड का क्लाइमेट डिस्कस कर रहे थे ना फिजिकल ज्योग्राफी में, वैसे इंडियन ज्योग्राफी में अगर देख लीजिएगा क्लाइमेट ऑफ इंडिया में हम लोग इंडिया के क्लाइमेट को फोकस करेंगे. जैसे मॉनसून, मॉनसून इज अ मेजर क्लाइमेटिक इवेंट, राइट. वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट अदर क्लाइमेटिक फिनोमिना भी है व्हिच इज अकरिंग इन इंडिया. सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू टीच एट दिस क्लाइमेट ऑफ इंडिया. देन कम्स मिनरल्स एंड इंडस्ट्रीज, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिया में पेनिनसुलर प्लेट्यू में ही क्यों ज्यादा मिनरल्स मिलते हैं, आपका नॉर्थ इंडियन बेल्ट में ज्यादा मिनरल्स क्यों नहीं मिलते. तो ये सब सारी चीजें जो इन डेप्थ डिस्कस की जाएगी. और वैसे ही एग्रीकल्चर सॉइल में तो बहुत मेजर है दैट इंडिया का सॉइल अलग अलग रीजन में किस टाइप के सॉइल्स मिलते हैं, एलुवियल सॉइल्स कहाँ होते हैं, रेड सॉइल्स कहाँ होते हैं, लैटराइट सॉइल्स क्या होता है, इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होता है, किस किस सॉइल में किस किस टाइप के एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी आप इंश्योर कर सकते हैं. ये सब चीजें होगी इंडियन ज्योग्राफी में. वैसे ही इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी अगर देखें तो इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी में जो बेसिक चीजें जो चल रही है ना, और ये एक ऐसा सेक्टर है ना जहां पर यूपीएससी ले लीजिए या फिर एपीएससी बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है. इसमें हम लोग इकोसिस्टम के बारे में पढ़ते हैं,
बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ते हैं। रिसेंट जो बहुत मेजर फिनोमेना जो कि हर रोज आप न्यूज़पेपर्स में भी देखोगे, क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड एग्जॉस्टिवली डिस्कशंस की जाती है। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस में एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, व्हाट नॉट, क्या नहीं होता है, हर एक चीजों को प्रॉपर्ली डिस्कस किया जाता है। सबसे जो मेजर टॉपिक है वो है इन्वायरमेंटल करंट अफेयर्स, इसको इन डेप्थ फोकस किया जाता है क्योंकि इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस भी आता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट की अगर बात करें तो फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल ले रहा हूं, अर्थक्वेक मान लो, अर्थक्वेक अगर आएगा तो हमें कैसे प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए। सबसे पहले तो अगर अर्थक्वेक अकर कर गया तो हमारा रिस्पांस क्या होना चाहिए उससे, राइट, उससे हम लोग रिकवर कैसे कर सकते हैं, मिटिगेशन प्लान्स ऐसे क्या क्या हम लोग अप्लाई कर सकते हैं जिससे अगर फ्यूचर में अर्थक्वेक आ गया तो उससे हम लोग अपने आप को रोक सके। वैसे ही डिफरेंट अदर डिजास्टर्स भी ले लीजिए, फ्लड्स आते हैं रहते हैं, इट इज वेरी मच कॉमन इन असम। तो इस टाइप के जो चीजें हैं जो क्या क्रक्स बनाता है आपका, और मेंस के क्वेश्चंस में आने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, उन सब सारे चीजों को हम लोग आपको यहाँ पर प्रिपरेशन करवाते हैं। আমি এই মুহূৰ্তত বি ডেকা ছাৰৰ কাষলৈকে যাব বিচাৰিছোঁ। GS পেপাৰ 1 কভাৰ্ছ হিষ্ট্ৰী, আৰু হিষ্ট্ৰীৰ কথা যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ যে হিষ্ট্ৰী এটা বৃহৎ পৰিসৰৰ ছাবজেক্ট, হাউ টু এপ্ৰ'চ হিষ্ট্ৰী পেপাৰ, এই সন্দৰ্ভত আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। Thank you. Regarding the subject history in the General Studies 1 in the mains examination, basically there are two aspects are there. First is that যদি আমি syllabus to চাওঁ তেতিয়াহ'লে I think we should focus on regarding ancient history and medieval history. আমি বেছি focus কৰিব লাগে যিহেতু এটা vast এটা syllabus আছে with basically in art, culture, heritage, you can say, an architecture of India and Assam. It's a focus koribo lage actually. And second is regarding your modern history. Modern history, I think we should start from the second half of 18th century. Jodi ekdom specifically kobolo jao tetiahole from Battle of Plassey 1857 opra up to the regarding the partition that or our India's independence 1947 taloi. ঠিক আছে, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি আকৌ জুলনজ্যোতি হাজৰিকাৰ কাষলৈকে যাব বিচাৰিছোঁ। জুলনজ্যোতি হাজৰিকা যিখন GS পেপাৰ 2, সেই GS পেপাৰ 2 সন্দৰ্ভত মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম GS পেপাৰ 2-এ কোনবিলাক টপিক কভাৰ কৰে, আৰু সেই GS পেপাৰ 2-এ যিবিলাক টপিক কভাৰ কৰে তাৰ ভিতৰত ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকছ কোনবোৰ? এতিয়া আমি যেতিয়া GS পেপাৰ 2 বুলি কওঁ তাত কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট যেনেকৈ ছাবজেক্ট আছে, যেনেকৈ ক'ব গ'লে ইণ্ডিয়ান পলিটি এণ্ড গভৰ্নেন্স আছে, ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যন আছে আৰু ছ'চিয়েল জাষ্টিছ আছে। এটা পলিটি বুলি ক'লে আমাৰ বেচিকেলি কি হয় যে আমাৰ যিখন সংবিধান আছে, কনষ্টিটিউশ্যন আছে, তাৰ বিষয়ে আমি চাব লাগে। বহুতৰ এটা ভুল ধাৰণা থাকে যে আচলতে পলিটি মানে আমি অকল ল পঢ়িব লাগিব বা অকল আৰ্টিকল মুখস্থ কৰিব লাগিব, তেনেকুৱা নহয়। আমি গোটেইবিলাক আৰ্টিকল পঢ়িব নালাগে, আমি কিছুমান আৰ্টিকল মুখস্থ কৰিব লাগিব, পঢ়িব লাগিব। তাৰে ক'ব গ'লে বেছিক যিখিনি কনষ্টিটিউশ্যনৰ যিখিনি বস্তু আছে সেইখিনি বস্তু, যেনেকৈ ছাপ'জ আমাৰ প্ৰেচিডেণ্টে কেনেকৈ কাম কৰে, পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ ফাংচন কি হয়, পাৰ্লিয়ামেণ্টে কেনেকৈ কাম কৰে, আমাৰ অসমৰ এছেম্বলি আছে যেনেকৈ লেজিছলেচাৰ আছে সেইটো কেনেকৈ কাম কৰে, আমাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্ট আছে, হাই কোৰ্ট আছে, তেখেতসকলৰ ফাংচন কি হয়, তেখেতসকলৰ কাম কি হয়, আৰু এই গোটেইখিনি বস্তু আমি চাব লাগিব উইথ ৰিগাৰ্ড টু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ। যে আজিকালি আমি দেখা পাই থাকোঁ ছাপ'জ সুপ্ৰিম কোৰ্টে কিবা জাজমেণ্ট দিলে, সেই জাজমেণ্টটোৰ আমাৰ ছ'চাইটিৰ ওপৰত কি ইমপ্লিকেশ্যন হ'ব, কি ইফেক্ট হ'ব, সেইবিলাক বস্তু আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। মই এবাৰ আকৌ জেমছ চিলভাৰ্ছৰ কাষলৈ যাব বিচাৰিছোঁ। চিলভাৰ ছাৰ, GS পেপাৰ 3 is a mixed different subjects. Can you explain details? And I also want to know that how many topics are common for prelims and mains in GS पेपर 3? तो GS पेपर 3 में देखिए आपका मेजर सब्जेक्ट्स हो जाएंगे। GS पेपर 3 में इकोनॉमिक्स आता है, उसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी, ये नया सिलेबस है APSC के लिए, लेकिन UPSC के लिए तो ये नया नहीं है। उसके साथ एनवायरनमेंट है, इकोलॉजी है एंड डिजास्टर मैनेजमेंट है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। ঠিক আছে, ধন্যবাদ জেমছ চিলভাৰ ছাৰ। আৰু এটা বাণিজ্যিক বিৰতিৰ সময় হৈছে এইখিনিতে, আৰু এটা বাণিজ্যিক বিৰতি লৈ আমি অনুষ্ঠানটোৰ শেষ অংশটোলৈ পুনৰবাৰ উভতি আহিম। খন্তেক সময়ৰ বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছত অনুষ্ঠানটোৰ শেষ অংশলৈ আমি পুনৰবাৰ উভতি আহিছোঁ। আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে আজি ভাদ্ৰা IAS একাডেমীৰ 4গৰাকীকৈ ব্যক্তি, আৰু তেওঁলোকৰ পৰা আমি APSC আৰু APSCৰ চিলেবাছ সন্দৰ্ভত কিছু কথা জনাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। মই আকৌ জুলনজ্যোতি হাজৰিকাৰ কাষলৈ আহিছোঁ। যিখন GS পেপাৰ 4, সেই GS পেপাৰ 4খনে কোনবিলাক টপিক কভাৰ কৰে, আৰু এই যিখন GS পেপাৰ 4, এই পেপাৰখন APSCৰ বাবে এখন নতুন পেপাৰ নেকি? হয়,
যিখন GS পেপাৰ 4 আছে এবাৰ নতুনকৈ ইন্ট্ৰডিউচ কৰা হৈছে এখন আগতে UPSCত আছিলে বাট এবাৰ APSC নতুনকৈ ইন্ট্ৰডিউচ কৰা হৈছে এখন পেপাৰ হৈছে এথিক্স পেপাৰ ইয়াত কি হয় যে এজন মানুহৰ এথিকেল আৰু মৰেল যিখিনি ভেলু থাকে নহয় সেইটো টেষ্ট কৰা হয় সাপোজ আজিকালি আমি দেখা পাওঁ কৰাপশ্যন বহুত হয় বা বেলেগ তেনেকুৱা বহুত বস্তু হৈ আছে তো এতিয়া এখন পেপাৰ ইন্ট্ৰডিউচ কৰি পেলাই এইটো চোৱা হয় যে যিখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে যিসকল ব্যক্তিয়ে পৰীক্ষা দি আছে তেখেতসকলৰ ইথিকেল ভেলুজবিলাক কেনেকুৱা আছে তেখেতৰ অনেষ্ট হয় নে নহয় ইণ্টিগ্ৰিটি তেখেতসকলৰ আছেনে নাইকিয়া ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি আছেনে নাইকিয়া সেইবিলাকে সোধা হয় ইয়াত আচলতে ঠিক আছে মই এবাৰ আকৌ বি ডেকা ছাৰৰ কাষলৈকে আহিছোঁ ছাৰ যিখন GS পেপাৰ 5 এখন এডিশ্যনেল এখন পেপাৰ হয় APSCৰ কাৰণে আৰু মই আমাৰ দৰ্শকসকলক জনাই থওঁ যে যিখন GS পেপাৰ 5 সেইখনৰ ভিত্তিটো হৈছে অসম অৰ্থাৎ অসমক লৈ সেই গোটেই পেপাৰখনৰ কুৱেশ্যনখিনি আহে অসমৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰক লৈ সেই কুৱেশ্যনখিনি আহে বিভিন্ন দিশক লৈ আহে সেয়া ছাৰে সবিশেষ ৰূপত জনাব মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম এই পেপাৰখনত যিখন GS পেপাৰ 5 তাত আপুনি হিষ্ট্ৰীৰ দিশৰ পৰা যদি চাই কোনবিলাক টপিক তাত সন্নিবিষ্ট হয় থাকে Thank you. So, same as like Indian history, Assam history divided into 3 parts, ancient, medieval and modern. So, to approach this paper, particularly history in the GS5, I think one should start from basically from ancient Assam, from prehistory Assam, from that Norakasura pura and Varman dynasty, Palas and Salastambha. And then in medieval, Ahoms came. Because here is important kotha ase that ancient hawk ba medieval hawk regarding Assam, one should focus mainly on the art, culture, heritage, architecture, mainly epigraphy. Epigraphy means inscriptions. আৰু ৰিগাৰ্ডিং মেডিভেল ইণ্ডিয়া এটা বস্তু খুব ইম্পৰ্টেণ্ট যোনটো মই ভাবোঁ ফ'কাছ কৰিব লাগে ইট ইজ ৰিগাৰ্ডিং আহোমছ এণ্ড দেয়াৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন ইন আছামছ কালচাৰ এণ্ড দেয়াৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন এণ্ড তাৰোপৰি দেয়াৰ ৰিলেশ্যনছ উইথ দ্য চাম আদাৰ কিংডমছ লাইক চুতীয়াসকল কছাৰীসকল কোচসকল like this. And in the modern aspects of Assam history, I think one should start from the arrival of British. It is the Treaty of Yandobupura, 1826 sonor pura, and up to 1947. Then British administration, how you can say Assam Association became a part of Indian National Congress, man 1920 sonor pura, 1921 sonor pura, how Assam participated in non-cooperation, civil disobedience movement. That is, moi ki kobo khoisu je Asamo participation in the India's national freedom struggle. Tar pasot hey freedom struggle to how women participated, Asomor women kene participation korisile. Yate eta bostu moi add korib khoisu that to all the aspirants who are preparing regarding GS5, they should additionally prepare regarding the history of tea, Asomor sahor history of coal, history of crude oil, history of limestone. এইখিনি পাৰে যদি এপাৰ্ট ফ্ৰম মানে যিখিনি আপুনি আমাৰ এনচিয়েণ্ট মেডিভেল মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী যদি এইখিনি কৰি লয় দেন ইট উইল ভেৰি হেল্পফুল ফৰ দেম টু প্ৰিপেয়াৰ ফৰ দ্য GS5. থেংক ইউ. ঠিক আছে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ বি ডেকা ছাৰ আৰু এই মুহূৰ্তত মই শুভদীপ দাসৰ কাষলৈকে আকৌ যাব বিচাৰিছোঁ जो आसाम ज्योग्राफी एंड GS1 ज्योग्राफी पर है वो एक साथ कैसे प्रिपेयर कर सकता है ओके सो आसाम ज्योग्राफी जैसे कि GS5 का पार्ट है एंड GS1 में जो हम लोगों ने नॉर्मल ज्योग्राफी के बारे में डिस्कस किया अब कुछ ये अलग नहीं है ऑलमोस्ट सब कुछ सेम ही करना पड़ता है जैसे अगर मैं इंडियन जनरल GS1 के ज्योग्राफी के बारे में अगर डिस्कस करूं तो वो हमें हॉलिस्टिकली या तो वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव में पढ़ना पड़ता है या तो इंडिया एज अ होल के पर्सपेक्टिव में पढ़ना पड़ता है बट वैसे ही जैसे GS5 में ज्योग्राफी वाला पार्ट है आसाम ज्योग्राफी तो उनको हम लोग सिर्फ और सिर्फ आसाम के पर्सपेक्टिव में पढ़ेंगे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नॉर्मल इंडियन ज्योग्राफी में बात करता हूँ टोपोग्राफी के बारे में ठीक है तो वहाँ पे हम लोग पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में पढ़ेंगे हिमालयाज़ के बारे में पढ़ेंगे अरावलीज़ के बारे में पढ़ेंगे और इंडो गैंजेटिक प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे वैसे ही अगर मैं इसको आसाम में देखूँ तो आसाम में हम लोग सिर्फ आसाम के टोपोग्राफी को देखना पड़ेगा आसाम में कितने पार्ट में प्लेन्स फैला हुआ है आसाम का कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू दैट इज अगेन वो प्लेन में आता है कुछ प्लेट्यूज में आ जाता है कुछ नॉर्मल फीचर्स जैसे हिल्स भी हमें बहुत ज़्यादा मिलते हैं ठीक है तो यही चीज़ है बेसिक अलग अलग चीज़ पढ़नी पड़ती है वैसे ही अगर डिफरेंट अदर टॉपिक्स भी देख लीजिएगा जैसे अगर हम लोग मिनरल रिसोर्स पढ़ते हैं इंडियन ज्योग्राफी में तो पूरा इंडिया में हम लोग देखते हैं बट वहीं पर हम लोग मिनरल्स ऑफ आसाम भी पढ़ना पड़ेगा वैसे ही हमें सॉइल्स ऑफ इंडिया पढ़ना पड़ेगा सॉइल्स ऑफ आसाम पढ़ना पड़ेगा एग्रीकल्चर इंडिया में कितना होता है एग्रीकल्चर इनफैक्ट आसाम में कौन सा डोमिनेंट है तो इस टाइप से हमें अलग अलग करके पढ़ना पड़ेगा एक जब छोटा सा एग्जाम्पल अगर मैं आपको ले लूँ फॉर एग्जाम्पल आप मान लो क्लाइमेट में again rainfall is a component of element of climate only right
तो हमें देखना पड़ेगा दैट असम में इतना ज़्यादा फ्लड क्यों आता है। जैसे असम का अगर नॉर्दर्न साइड में देख लीजिएगा हिमालयाज है, ईस्टर्न साइड में देख लीजिएगा पटकाईबुम, नागा हिल्स, मिजो हिल्स, ये सारे हैं, और सदर्न साइड में क्या है, शिलोंग प्लेट्यू। अब आप खुद सोचिए, इधर भी हिल्स है, उधर भी हिमालयाज है, नीचे में भी प्लेट्यू है, तो अल्टीमेटली जो पानी का ड्रेनेज होगा वो कहाँ होगा, प्लेन्स एरिया में ही ना होगा। तो ये भी वन ऑफ द मेजर रीजंस है जिसके कारण असम में इतने ज़्यादा फ्लड आता है। तो ये तो एक छोटा सा एग्जांपल है ना। बच्चों को जो एक मेजर प्रॉब्लम आता है दैट हाँ इसका सोर्स कहाँ से डिस्कस करें, कहाँ से ले, तो आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। We at Bhodra IAS is providing this booklet also, right? And इस booklet में we are making sure that जो भी updated information हो, जहाँ से भी collect किया जा सके, जहाँ पे research papers, governmental websites, A to Z सब कुछ follow करके सबसे ज़्यादा holistic हम लोग ये मटेरियल भी आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा है। तो ऐसा जिसमें प्रिपरेशन की भी कोई यहाँ पर टेंशन नहीं होनी चाहिए। एंड द सिलेबस की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट दीज आर एब्सोल्युटली द सेम एज GS1 और GS5 में, जस्ट आपको आसाम में आसाम पर्सपेक्टिव को ज़्यादा थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। ঠিক আছে, থেংক ইউ। এবাৰ শেষৰটো প্ৰশ্ন মই জুলনজ্যোতি হাজৰিকাক কৰিব বিচাৰিছোঁ। যিহেতু ভদ্ৰ IAS একাডেমীৰ পৰা আপোনালোক 4গৰাকী আহিছে বুলি মই বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ, গতিকে ভদ্ৰ IAS একাডেমীৰ সন্দৰ্ভত এটা প্ৰশ্ন যদি নুসুধো তেনেহ'লে আধৰুৱা হৈ থাকিব। ভদ্ৰ IAS একাডেমী আপোনালোকে কি ধৰণৰ সফলতা বিগত বৰ্ষসমূহত লাভ কৰিছে তাৰ কথা আমি নতুনকৈ কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই, কিন্তু ভদ্ৰ IAS একাডেমী যিসকল ষ্টুডেণ্ট আপোনালোকৰ কাষলৈ আহে সেই ষ্টুডেণ্টখিনিক আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ গোটেই দিশবোৰত একেলগে কেনেকৈ আপোনালোকে কোচিংটো প্ৰভাইড কৰিবৰ বাবে চেষ্টা কৰে বা কেনেকৈ কৰে সেই সন্দৰ্ভত আপোনাৰ পৰা শেষত আমি জানিব বিচাৰিম। আমি ভদ্ৰ IAS একাডেমীত এটা এপ্ৰ'চ ফ'ল' কৰোঁ, সেইটো হৈছে ইণ্টিগ্ৰেটেড এপ্ৰ'চ। আমি প্ৰিলিমছ, মেইনছ, ইণ্টাৰভিউ এই তিনিটা পৰ্যায়ৰ কাৰণে আল্টিমেটলি গাইডেঞ্চ প্ৰভাইড কৰা হয়। আৰু যিখিনি বৰ্তমান আমাৰ লগত ফেকাল্টি আছে তেখেতসকল ৱেল এক্সপিৰিয়েঞ্চ ফেকাল্টি হয়, আৰু তেখেতসকলে বহুত জানে, তেখেতসকলৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে, আৰু তেখেতসকলেও আগতে পৰীক্ষা তেনেকুৱা এপিয়াৰ কৰিছিল, তেখেতসকলে বেলেগ বেলেগ ফেজ পাছ কৰিছিলে, তো তেনেকুৱা মানুহ আছে। তো তেখেতসকলে একজেক্টলি গম পায় যে আমি কিহৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰিব লাগিব, কি বস্তু পঢ়িব নালাগে। এখন কিতাপ থাকিব পাৰে, কিতাপত থকা প্ৰত্যেকটো বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, কোনটোৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰিব লাগিব সেই বস্তুটো আমাৰ ফেকাল্টিয়ে ভালকৈ জানে। আৰু প্ৰত্যেকটো ছাবজেক্টৰ কাৰণে আমাৰ কি আছে, বেলেগ বেলেগকৈ ফেকাল্টি আছে। এনেকুৱা নহয় যে এজন ফেকাল্টি চব ছাবজেক্ট পঢ়াই পেলাই থৈ দিছে। তো সেইকাৰণে কি হৈ যায়, আমাৰ এটা প্ৰত্যেকটো ছাবজেক্টৰ ওপৰত এটা ভাল ফ'কাছ হয়। তো আমি এতিয়া তাৰ বাহিৰে কি কৰোঁ, আমি যে ক্লাছতো পঢ়ুৱাই হয়, তাৰ উপৰিও আমাৰ কি হয়, ক্লাছ শেষ হোৱাৰ পিছত মানে এটা টপিক শেষ হোৱাৰ পিছত তাৰ ওপৰত এক্সামিনেশ্যন কণ্ডাক্ট কৰা হয়। সেই এক্সামিনেশ্যনটো আপোনাৰ ছাবজেক্টিভো হ'ব, অবজেক্টিভো হ'ব, মানে আল্টিমেটলি প্ৰিলিমছৰ কাৰণেও কাম দিব, মেইনছৰ কাৰণেও কাম দিব। সেইটো হ'ল, সেইটো ইভালুৱেশ্যন হ'ল। তাৰপিছত সেইসকল ষ্টুডেণ্টছে কোনে কিয় নাম্বাৰ কমকৈ পাইছে সেইটোৰ ওপৰতো ভালকৈ ফ'কাছ কৰা হয়, পেপাৰখন ডিছকাছ কৰা হয়, যে কিয় পাৰা নাইকিয়া সেইটোৰ ওপৰতো এটা ভালকৈ ইণ্টাৰেকশ্যন হয় উইথ ষ্টুডেণ্টছ। তাৰপিছত কি হয়, যেতিয়া গোটেই চিলেবাছটো কমপ্লিট হয় তাৰপিছত আমাৰ কি হয়, এটা টেষ্ট চিৰিজ হয়। সেই টেষ্ট চিৰিজবিলাক প্ৰিলিমছৰ কাৰণেও হ'ব, মেইনছৰ কাৰণেও হ'ব। তাতে আপোনালোকে মোৰ দেন 20-30 টেষ্ট দিব লাগিব। তো সেই 20-30 টেষ্ট দিব, তাৰপিছত তেখেতসকলে মেইন APSC পৰীক্ষা তেখেতসকলে আল্টিমেটলি এপিয়াৰ হ'ব। আৰু কি কৰা হয়, ডেইলি যাতে তেখেতসকলে প্ৰেক্টিছ হৈ পেলাই থাকে, সেইকাৰণে আমাৰ এটা এক্সট্ৰা টিমে আছে যোনে আমাৰ কি কৰে, যিখিনি মেটেৰিয়েল থাকে, মানে যিখিনি ডেইলি মেটেৰিয়েল ষ্টুডেণ্টক প্ৰভাইড কৰা হয়। মেটেৰিয়েল মানে ক'ব গ'লে MCQs প্ৰভাইড কৰা হয়, ডেইলি NCERT বেছ কুৱেশ্যনছ প্ৰভাইড কৰা হয়, মানে সেইবিলাক MCQ ফৰ্মেটত থাকে। লগতে ডেইলি কিছুমান আমাৰ মডেল এনচাৰ্ছ প্ৰভাইড কৰা হয়। তো সেই বস্তুখিনি প্ৰিপেয়াৰ কৰিবলৈ আমাৰ এক্সট্ৰা এটা ফেকাল্টি টিমে আছে। তেখেতসকলে ক্লাছ নকৰে, তেখেতসকলে সেই বস্তুখিনিকে বনাই আছে। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ জুলনজ্যোতি হাজৰিকা। লগতে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ জেমছ চেলভাৰাজ, বি ডেকা আৰু শুভদীপ দাসকো আপোনালোকে অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত থকাৰ বাবে। আমি আশা কৰিছোঁ UPSC আৰু APSCৰ চিলেবাছ সন্দৰ্ভত আমি আপোনালোককে আধা ঘণ্টাত যি জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিলোঁ, বা শেষত ভদ্ৰ IAS একাডেমীৰ সেই সফলতাৰ সন্দৰ্ভত বা তেওঁলোকৰ যি ধৰণৰ প্ৰস্তুতি এজন ছাত্ৰক তেওঁলোকে কৰোৱাই সেই ধৰণৰ সন্দৰ্ভত যি জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিলোঁ, আমি আশা কৰিছোঁ সেয়া আপোনালোকৰ বাবে ফলপ্ৰসূ হ'ব। প্ৰত্যেক সপ্তাহৰ শনিবাৰে 9:30 আমি ভদ্ৰ IAS একাডেমীৰ এই অতিথিসকলক লৈ আমি এটা বিশেষ অনুষ্ঠান আপোনালোকলৈ সম্প্ৰচাৰ কৰি যাম। গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ যাতে আপোনালোকে সেই অনুষ্ঠানটোত আমালৈ সঁহাৰি প্ৰদৰ্শন কৰে, ভদ্ৰ IAS একাডেমীলৈ আপোনালোকে যাতে সঁহাৰি প্ৰদৰ্শন কৰে, যি ধৰণেৰে আপোনালোকে অনাগত বৰ্ষসমূহত তেওঁলোকক আপোনালোকৰ সন্তানসকলক তেওঁলোকৰ কাষলৈ পঠিয়াই উৎসাহিত কৰি আহিছে। আৰু ইয়াৰ লগে লগে এই অনুষ্ঠানটোৰ পৰা বিদায় মাগিছোঁ। নমস্কাৰ, শুভৰাত্ৰি।